کہتے ہیں دھرتی پر کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں آسمان بہت قریب آ جاتا ہے، جہاں دعائیں دیواروں میں سما جاتی ہیں اور جہاں خاموشی محض خاموشی نہیں رہتی بلکہ بولنے لگتی ہے۔ یہ کہانی ایک ایسی مسجد کی ہے جو نقشوں میں تو تھی مگر لوگوں کے دلوں سے تقریباً مٹ چکی تھی۔ ایک ایسی مسجد جس کے دروازے دن میں کھلے رہتے تھے اور رات ہوتے ہی وقت جیسے ٹھہر سا جاتا تھا۔ لوگ کہتے تھے کہ یہاں صرف آذان کی آواز نہیں گونجتی بلکہ ان قدموں کی آہٹ بھی سنائی دیتی ہے جو نظر نہیں آتے۔ کہا جاتا تھا کہ اس مسجد میں انسان کبھی اکیلا نہیں رہتا۔ یہ اس لمحے کی داستان ہے جہاں ایمان اور خوف ایک ہی صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آج ہم اس مسجد کا دروازہ کھول رہے ہیں جہاں ہر سچ فوراً ظاہر نہیں ہوتا اور ہر راز سننے والے کو ہمیشہ کے لیے بدل دیتی ہے۔ پر اسرار مسجد، ایک ایسی کہانی جو کہیں نہیں جاتی بلکہ محسوس کی جاتی ہے۔ ایک مسجد کے امام اپنا واقعہ خود بیان کرتے ہیں۔ میں نے اپنی زندگی کے کئی سال آذان کی صداؤں، سجدوں کی خاموشی اور اللہ کے گھروں کی خدمت میں گزارے ہیں۔ جو مسجد کی کہانی میں آج سنا رہا ہوں وہ میری زندگی کی سب سے بھاری، سب سے پر اسرار اور سب سے گہری آزمائش تھی۔ یہ صرف ایک مسجد کی کہانی نہیں، یہ اس انسان کی کہانی ہے جو خوف اور یقین کے درمیان کھڑا تھا۔ جب مجھے اس مسجد کا امام مقرر کیا گیا تو لوگوں کے چہروں پر عجیب سے بھاؤ تھے۔ کوئی نظریں چرا رہا تھا، کوئی افسوس سے سر ہلا رہا تھا اور کوئی خاموشی سے مجھے دیکھ رہا تھا، جیسے کہنا چاہتا ہو کہ تم نہیں جانتے تم کس راہ پر چل پڑے ہو۔ میں نے ان نظروں کو پڑھ لیا تھا مگر کچھ نہیں کہا۔ ایک بزرگ نے آ کر کہا، بابا آپ نہیں جانتے، یہ مسجد بہت پر اسرار ہے، رات کو یہاں عجیب آوازیں آتی ہیں۔ میں نے مسکرا کر جواب دیا، مسجد تو اللہ کا گھر ہے، اگر وہ آباد رہے تو دوسری مخلوقات کیوں آئیں گی؟ وہ مسجد گاؤں کے کنارے پر تھی، پرانی، خاموش اور ویران۔ اس کی دیواروں پر وقت کی اتنی موٹی پرت جمی تھی کہ لگتا تھا صدیوں سے کسی نے چھوا تک نہیں۔ صحن میں گھاس اگائی تھی، پیڑوں کی جڑیں دیواروں سے لپٹ گئی تھیں اور محراب میں ایسی گہری خاموشی تھی جو سیدھا دل میں اترتی تھی۔ جب میں پہلی بار اس کے دروازے پر کھڑا ہوا تو میرے قدم خود بخود رک گئے۔ دل میں ایک پل کو خوف نے سر اٹھایا، وہ خوف جو بغیر آواز کے پورے جسم میں پھیل جاتا ہے۔ میں نے گہری سانس لی اور محراب کی طرف بڑھا۔ ہر قدم کے ساتھ دھڑکن تیز ہوتی گئی۔ میں نے آنکھیں بند کی اور آذان کے الفاظ زبان پر لائے، اللہ اکبر۔ میری آواز دیواروں سے ٹکرائی، گنبد کے نیچے گونجی اور پھر لوٹ کر میرے کانوں تک آئی، مگر مسجد خالی تھی۔ کوئی نمازی نہیں، کوئی جواب نہیں، کوئی حرکت نہیں، بس میری اپنی آواز جو مجھے یاد دلا رہی تھی کہ میں اکیلا ہوں۔ نماز کے بعد میں دیر تک محراب کے پاس بیٹھا رہا۔ خاموشی بہت بھاری تھی، ایسی خاموشی جو لفظوں کے بغیر بولتی ہے۔ گاؤں والے دن میں مسجد کے پاس سے گزر جاتے مگر رات کا ذکر آتے ہی ان کے چہروں کا رنگ اڑ جاتا۔ مولوی صاحب، میں نے پہلے ہی کہا تھا یہ مسجد ٹھیک نہیں، رات کو یہاں عجیب ہوتا ہے۔ میں نے جواب دیا، جناب اگر تم لوگ مسجد کو آباد کرو تو یہ جنات خود چلے جائیں گے۔ اسی دن میں نے ٹھان لی کہ میں اس مسجد کو اکیلا نہیں چھوڑوں گا، چاہے کوئی ساتھ دے یا نہ دے، میں اس ویرانی کو عبادت میں بدل کر دکھاؤں گا۔ میں نے جھاڑو اٹھائی، صحن کی مٹی صاف کی، گھاس اکھاڑی، سوکھے پتے ہٹائے، محراب کے جالے اتارے۔ ہاتھ تھکتے، کمر دکھتی، مگر دل میں عجیب طاقت آ جاتی۔ شام ڈھلتے ہی میں موم بتی جلا کر قرآن کی تلاوت شروع کر دیتا۔ کئی بار تلاوت کے دوران لگتا جیسے کوئی سن رہا ہو، جیسے خاموشی بھی سر جھکائے بیٹھی ہو۔ پہلی رات بہت بھاری گزری، ہوا میں سردی تھی اور دیواریں جیسے پرانی کہانیاں سنا رہی تھیں۔ میں نے تلاوت ختم کی، خوف کو دعا میں بدل کر اللہ کے حوالے کر دیا۔ اگلی صبح جب آنکھ کھلی تو میں حیران رہ گیا۔ وضو کے برتن بھرے ہوئے تھے، صحن صاف تھا جیسے کسی نے رات بھر محنت کی ہو۔ میں نے گاؤں والوں سے پوچھا، سب نے انکار کیا۔ کوئی قسم کھانے لگا، کوئی حیرت سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں خاموش ہو گیا، مگر دل میں ایک سوال جاگ اٹھا، وہ سوال جو آنے والے دنوں میں میری نیندیں حرام کرنے والا تھا۔
दिन गुजरते गए, हर सुबह मस्जिद में कुछ न कुछ बदला हुआ मिलता। कभी वुजू खाने में पानी भरा होता, कभी सहन पहले से ज्यादा साफ। मैंने इसे अल्लाह की मदद समझा, मगर दिल के किसी कोने में एक अनजान एहसास पनपने लगा। एक शाम जब सूरज ढल रहा था, मैंने दीवार के पास 3 नौजवान देखे, खामोश, पुरसुकून। उनके चेहरों पर ना खौफ था ना हैरत। अस्सलामु अलैकुम। मौलवी साहब, आप खैरियत से हैं? हम आपकी खिदमत में आए हैं। वालेकुम अस्सलाम। तो रात को मस्जिद की सफाई तुम लोग करते हो? जी मौलवी साहब, हम ही करते हैं। हमें इस मस्जिद की जिम्मेदारी सौंपी गई है। मैंने उनकी तरफ देखा। दिल ने फौरन गवाही दी कि ये आम लोग नहीं, मगर मैंने कुछ नहीं पूछा, बस अल्लाह का शुक्र अदा किया। वो खामोशी से काम में लग गए। एक सफाई करता, दूसरा चराग दुरुस्त करता, तीसरा वुजू के बर्तन भरता। उनके हाथ तेज थे, मगर हरकत में गजब का सुकून था। फजर से पहले वो चले गए। मुझे लगा शायद फिर ना आए, मगर अगली रात वो फिर आए। इस तरह मेरी तन्हाई में पहली बार कोई शरीक हुआ, और मुझे नहीं पता था कि ये शराकत मुझे कहां ले जाएगी। जिस रात वो तीसरी बार आए, मुझे पहली बार एहसास हुआ कि मेरी जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रही। मस्जिद की खामोशी वही थी, मगर अब वो खाली नहीं लगती थी। जैसे किसी ने अंधेरे में एक चराग रख दिया हो, जो नजर ना आए मगर दिल को राह दिखाए। वो हमेशा मगरिब के बाद आते, ना दरवाजे की चरचराहट, ना कदमों की आहट, बस अचानक एहसास होता कि वो पहले से मौजूद है। वो मुझसे ज्यादा बात नहीं करते थे, मगर जब बोलते, उनके लफ्ज दिल में उतर जाते। एक रात मैंने पूछ ही लिया, बेटू, तुम लोग दिन में कहां गायब रहते हो और रात को अचानक आ जाते हो? मौलवी साहब, हमारी हकीकत हर कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता, बस हमें अपना फर्ज अदा करने दें। मैंने और सवाल नहीं किया। शायद दिल कहीं ना कहीं सच जान चुका था, मगर अकल मानने से इनकार कर रही थी। दिन गुजरते गए, मस्जिद बदलने लगी। जो जगह कभी खौफ की अलामत थी, अब सुकून का मरकज बनने लगी। गांव वाले कहने लगे, मौलवी साहब, आपने तो इस मस्जिद को पूरी तरह बदल दिया, अब तो नमाजी भी आने लगे हैं। मैं मुस्कुराता, मगर दिल में जानता था कि ये सुकून मेरे सजदों से ज्यादा किसी और की मोहब्बत का नतीजा है। वो तीनों कभी नहीं थकते थे। कभी वुजू खाने में पानी भर देते, कभी सहन साफ कर देते, कभी चराग दुरुस्त कर देते। कई रात मैंने उन्हें काम करते देखा। उनके चेहरों पर थकन का नामो निशान तक नहीं। एक रात मैंने उनके लिए खाना तैयार किया। सोचा आखिर ये भी इंसान है, भूखे होंगे। मौलवी साहब, हमें भूख नहीं लगती, हम बस अपना काम करते हैं। उनके जवाब ने दिल में एक और सवाल जगा दिया, कौन से लोग होते हैं जिन्हें भूख नहीं लगती? मगर मैंने जबान बंद रखी। कुछ सवालों के जवाब वक्त खुद देता है। कई रातों मैंने देखा कि वो वुजू करते हैं तो पानी उनके हाथों से बहता है, मगर जमीन सूखी रहती है। मैंने आंखें मली, दोबारा देखा, मंजर वही था। उस रात पहली बार खौफ हुआ, मगर वो भागने वाला खौफ नहीं था, सर झुकाने वाला था। एक दिन मैंने गांव के बुजुर्गों से पूछा, क्या तुम उन 3 नौजवानों को जानते हो जो हर रात मस्जिद में सफाई करते हैं? नहीं, आपके सिवा यहां तो कोई आता ही नहीं, हमने कभी किसी को देखा भी नहीं। इस जवाब के बाद शक यकीन में बदलने लगा, और यकीन खौफ में नहीं, सुकून में ढलने लगा। एक रात बारिश हो रही थी, मैं तिलावत कर रहा था, दरवाजा खुला और वो तीनों अंदर आए। उनके कपड़े भीगे हुए थे, मगर फर्श पर एक कतरा तक नहीं गिरा। मैंने कुरान दोबारा खोला, चंद आयात पढ़ी, नजर उठाई तो वो गायब थे। यूं नहीं कि दरवाजे से निकले हों, बस थे और फिर नहीं थे। उस रात नींद नहीं आई। मैं सोचता रहा, ये कौन है, कहां से आते हैं, और सिर्फ इसी मस्जिद में क्यों? महीने गुजर गए। मस्जिद पूरी तरह आबाद हो चुकी थी। दूर दूर से लोग नमाज पढ़ने आते, कुछ सिर्फ उस सुकून को महसूस करने आते जो यहां बस चुका था। गांव वाले कहते, मौलवी साहब, आपके आने के बाद गांव ही बदल गया। मैं दिल में कहता, नहीं, मैंने नहीं बदला, मुझे बदला गया है।
एक रात मैंने हिम्मत करके उनमें से एक से कहा, बेटा, मैं बूढ़ा हो चुका हूं, मुझसे सच मत छुपाओ, तुम आखिर हो कौन? हम वो हैं जिन्हें तुम इंसान नहीं कहते और जिन्हें तुम देख नहीं पाते। तो इसका मतलब तुम जिन्नात हो? जी, हम जिन्नात हैं। हमें इस मस्जिद की खिदमत के लिए भेजा गया है। मैंने आंखें बंद कर ली और दिल ही दिल में दुआ की, या अल्लाह, अगर ये राज है तो मुझे इसे संभालने की तौफीक दे। उस रात की खामोशी बाकी रातों से मुख्तलिफ थी। दिल बेचैन था मगर खौफ नहीं, जैसे कोई इम्तिहान करीब हो और नतीजा पहले ही लिखा जा चुका हो। कुछ देर बाद वो तीनों आए। इस बार उनके चेहरों पर वही मुस्कुराहट नहीं थी, आंखों में वकार था, संजीदगी थी और जुदाई की परछाइयां भी। आज हम आखिरी बार आए हैं, हमारा काम मुकम्मल हो चुका है, मस्जिद अब आबाद हो गई है। दरअसल बात यह है बाबा कि हमारे बुजुर्गों ने कई साल पहले इस मस्जिद से लोगों को डराकर भगा दिया था, जिसके बाद ये पूरी तरह वीरान हो गई। हम इसलिए आए कि अपने बुजुर्गों की गलती का कफ़ारा अदा कर सकें, उनकी गलती सुधार सकें। इसीलिए हम तीनों आपकी खिदमत में हाजिर हुए, सफाई की, आपका साथ दिया। अब मस्जिद अल्लाह के फजल से आबाद हो गई है तो हमारा फर्ज खत्म हुआ। मैंने पूछा, तुम नेक काम में मेरा साथ दे रहे हो, फिर इंसानों से क्यों छुपते हो? बाबा जी, हमारा वजूद मुख्तलिफ है, हम दिन की रोशनी में नहीं आ सकते। अगर कोई हमें दिन में देख ले तो डर जाएगा, इसलिए सिर्फ रात को आते हैं। तुमने कमाल कर दिया बेटो, एक वीरान मस्जिद को जन्नत बना दिया। उनमें से एक बोला, बाबा जी, आपकी नीयत साफ थी, इसलिए हमें इजाजत मिली कि हम आपके साथ रहें। अब हमें जाना होगा। मैंने उनके कदम छूने चाहे मगर हाथ से कुछ न छुआ, जैसे धुआं हो। वो मुस्कुराए। एक ने जेब से चंद सिक्के निकाले और कहा, बाबा जी, ये रख लीजिए, आपके काम आएंगे। वो सिक्के आम नहीं थे, उनमें अजीब सी गर्मी थी, जैसे अभी अभी किसी हथेली में थमे हों। मैंने उन सिक्कों से मस्जिद के लिए जरूरी सामान खरीदा। उनके जाने के बाद कभी कभी रातों में सहन में वही रोशनी नजर आती है, हवा में वही मीठी खुशबू फैल जाती है। मैं समझ जाता हूं कि वो मुझे देखने आए हैं। मस्जिद की खामोशी बदल गई थी। अब वहां दिन रात लोग आते हैं। मस्जिद पूरी तरह आबाद है, मगर मेरे दिल में एक खला रह गया। हर फजर के बाद मैं सहन में बैठता और उसी तरफ देखता जहां वो तीनों बैठा करते थे। कभी लगता जैसे वो अभी भी यहीं हैं, कभी हवा में उनकी आवाज गूंजती महसूस होती। मैं उनकी याद में आंखें बंद कर लेता और उन लम्हों को याद करता जब वो फर्श साफ करते या बर्तन भरते। अब मैं गांव के हर शख्स के लिए एक बुजुर्ग बन गया हूं। लोग अपने दुख दर्द लेकर आते हैं, मैं उनके लिए दुआ करता और कहता, नेकी के रास्ते पर चलने वाला कभी अकेला नहीं होता। जो अल्लाह के घर की खिदमत करता है उसके साथ हमेशा गैबी मदद होती है। लोग मेरी बातें सुनते और सर झुका लेते, मगर मैं जानता था कि जो मैंने देखा वो हर किसी के समझने की बात नहीं।